Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma ila akhihi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad wa sayyidina al-ustad al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الثقف وجميع سادتنا آل علوي وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح صاحب البردة الإمام محمد البصيري وأصوله وفرعه ثم إلى روح سيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن الثقف وسيد الوالد هادي بن أحمد الثقف وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي وسيد علي المالكي وسيد محمد علوي المالكي وسيد علي بن أبي بكر الثقفي والشيخ زبير بن الأسرجي وشيخنا ميمون زبير الأسرجي وشيخنا عبد الله بن ميمون الأسرجي وشيخنا أحمد بن غزي الدينوي الشيخنا من باود المخسلم السخرج ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية الذكر خصوصا حجة الإسلام أبا أحمد الغزالي رحمه الله تعالى وشيخنا ربيع البنتاني وأستاذ محمد ناصر رحمه الله تعالى وأصولهم وفرعهم وجميع نباتهم ثم إلى أخوات والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله إذا غشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بالجاه ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجة دمعا جرى من مقلة بدمي أم همدت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي فما لعينك إن قلت اكففاهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تغرق دمعا على ضلل ولا أحيقت لذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خض عبرة وظلام مثل البهار على خدك والعنم نعم سرى ضيف من أهوى فأراقني والحب يعترض اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنشفت لم تلمي عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحاسب محضا النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن أمرت بالسوء ما تعدس من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا عدس من الفعل الجميل كرا ضيف ألم برأس غير محتشم لكنت أعلم أني ما وكره فتنتشرا بدل من بالكتم ما لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهم ونفسك الطفل أن تهمل شب على حب الرضاء وإن تحتم ينفطم فاشرف وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن سم في دسم وشد سائس من جوع ومن سبع فرب محمشة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم ولزم خمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما مخذك النسخ فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقمي أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتقت قدمه الضر من ورم وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الإزارة كشحا مطرف الآدم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أمر في قول لا من ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس
طرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فزوهر الحسن فيه غير منقسم نعم ادعته النصارى في نبيهم وكن بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظامه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آيات عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتنحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهو مؤناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يامون تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبضر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرض من جلالته في عسكر حين تلقه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدنا منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لملتشك منه وملتسم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بان مولده عندي بعنصره يا ديب مبتدأ منه ومختدم يوم تبرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم بات إيوان كسرى وهن منصدع كشمل أصحاب كسرى خير منتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهل عين من سدمي وساء سود أن خاضت بحيرتها رد واردها بالخيط حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرمي والجن تنطيف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة أم وصم فعلان البشر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبار الأبوام كاهنهم لأن دينهم المؤوج لم يقم
وبعدما عاينوا في الأفق من شوب منقبضة وما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يغفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبدأ به بعد تسبيح ببطنهما نبدأ المسبح من أحشار ملتقم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما صدرت صدرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقي حر وديس الهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه حمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله يخنس عن مضاعفة من الدروع وأنعال من الأطم ما سمن الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي والتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت باسبا من لمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم وأحيت السند الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعرب جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تضاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه بذي شقاق وما تبغين من حكم
ما خربت قط إلا عاد من خرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الهرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرأت بها عين قارئها فقلت له لقد وفقت بحبل الله فاعتصمي إن تتوى خيفة من حر نار نوى أطفتها نوى من وردها الشبم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معددة فالقسط من غياب الناس لم يقم لا تعجبن لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا خير ما يمم العفو نساحته سينفوق مدون عينك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في دج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقد تمسك جميع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت في صاحب العالمين حتى إذا لم تدع سعوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثل المفرد العالمين فما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم أخذت كل فخار غير مسترق وجست كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولت من رتب وأزد رهكم ما أوتيت من نعمي بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلقكم نعمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه رأت قلوب العدا أنبأ بعثته كنبعة أضفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مؤترك حتى هكوا بالقانا لحما على وضمي ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلأ شالس مع الإقبال والرغم
تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يزر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال منتقم ومن كل منتدب لله محتسب يصلو بمستعسل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم عدها من البخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الغط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعدم شاكل السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمال كل كم كأنهم في ظهور الخير نبات ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العيد من بعثهم فرقا فما تفرق بين البحم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن طلقه الأسد في جامها تاجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم حاصم البرهان من خاصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه ودمته بمدح أستغل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قال داني ما تهشى عواقبه لأنني بهما هدي من النعم وضعت غي الصبا في الحالتين وما حصنت إلا على الآثام والدمم ويا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي من يبيع آجلا منه بعاجله يبن له الخبن في باع وفي سلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم أين لي ذمة منه بتسميتي
محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آحدا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم أشار أن يخرم الرجي مكارمه أو يرجع الجار منه خير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجده لخلاص خير ملتزم ولم يفوت العينا منه يدا دربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريمة تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن السحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وضرب العيس حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد خدمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah, semoga berkah bacaan berkah al-badis kita bersama keluarga selalu mendapatkan nikmat hidup, rezeki lancar tanpa putus-putus, keluarga tentram, beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya kita kajian kitab Hidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sampai mana ini? Fa idza faqadna doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31 urutan nomor 3 Sirul Faidah Barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Ini memang biasa bagian. Menurut beda. Yang ini. Beda mas. Beda ya? Oh, 63. Yang cuma 63. Beda. Beda cetakan, beda penerjemah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza fa'alta monggo ing dalem nalikane rampung sapa sira minat doa saking donga. Ketika kita selesai doa kemarin, doa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, doa yang dibaca setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah membaca doa yang dibaca setelah sholat sunnah qobliyah subuh, fala tashtagil mongko ojo sibuk sapa sira ila waktil fardhi maring waktu sholat fardu. Illa bifikrin kejaba kelawan tafakkur. Illa bifikrin kejaba kelawan tafakkur. Wa tasbihin lan maca tasbih au qiraati Qur'anin utawa maca Qur'an. Terus jadi dalam kitab Bidatul Hidayah ini itu adalah prakteknya dimulai dari sholat subuh ya. Kemarin itu dimulai dari sholat subuh. Jadi setelah sholat sunnah qobliyah subuh kemudian membaca doa yang panjang kemarin yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu kalau masih ada waktu, artinya belum qomat, jangan sibuk kecuali dengan sibuk tafakkur. Tafakkur ini mengangan-angan ciptaan Allah. Mengangan-angan ciptaan Allah yang mana tujuannya setelah diangan-angan dan ditemukan keajaiban-keajaiban, ditemukan tanda kekuasaan Allah, akhirnya imannya bertambah, yang mana ibadah tafakur tersebut, ibadah tafakur sejenak yang sudah sampai bisa menemukan tanda kekuasaan Allah, memahami ada tanda kekuasaan Allah yang menambah imannya tersebut, itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Sebab ibadah itu kan termasuk ya, kalau yang saya alami sendiri itu tidak bisa setiap hari terus dapat tafakur yang sampai saya masuk hati sampai benar-benar menemukan, memahami tanda kekuasaan Allah. Kadang-kadang itu nggak tahu lah, kadang-kadang tiba-tiba itu muncul atau ada kejadian terus diangan-angan, terus
akhirnya merasakan tentang tanda kekuasaan Allah dan seterusnya. Menemukan tanda kekuasaan Allah, menemukan rasa kasih sayang Allah. Contoh. Saya pribadi. Soalnya yang baca saya, nanti yang baca Mas Imam, nanti contohnya ya Mas Imam. Saya merasakan ditundanya menikah saya yang lama. Itu saya menemukan ada cinta Allah. Jadi mengambil hikmah dari kejadian. Ini artinya kan dengan tafakkur, mengangan-angan dengan takdir yang diterima, kemudian menemukan sekian hikmah yang mana dengan itu merasakan cinta kasih sayang Allah, kan akhirnya tambah imannya. Di saat itu saya merasa hikmah yang saya dapat itu, ya Allah, andai kata saya nikah sejak dulu, yaitu pada umur 21 atau 22, betapa saya ini masih bodoh sekali, masih banyak sekali kekurangan. Walaupun saat ini juga banyak kekurangan, tapi andai kata saya itu lebih kurang gitu loh maksudnya. Dan saya merasa skenario Allah itu, setelah kan tahu skenario kan setelah setelah dijalankan kan, jadi unik. Terus Masya Allah, ada banyak hikmah, ada banyak pengalaman dalam kehidupan ini yang saya terima. Akhirnya ya alhamdulillah, dan alhamdulillah tidak sampai 40 sudah menikah lah. Kan ada ulama juga kan ada, kiai kan ada 40 baru menikah, itu kan ada. Ya istrinya cantik, santri, muda lagi. Itu hadiah dari Allah ya, balasan dari Allah dari tirakat-tirakatnya. Saya sempat gini, apa ini yang dulu dijanjikan bagi santri yang hafal alfiyah gitu, kan termasuk kan dulu saat mondok itu termasuk jaminannya hafal alfiyah atau istrinya kan cantik. Ya memang gitu, dulu itu ya gitu. Di tafakur itu kayaknya itu kayak apa ya? Kayak remeh, tapi maknanya sangat dalam, sebab susah loh untuk menaikkan iman itu sampai tembus ke hati, sampai merasakan kasih sayang Allah itu tidak mudah. Kan lebih mudah subhanallah kan lebih mudah daripada menemukan itu, kan rezeki yang besar itu sampai orang bisa tafakur itu. Kadang orang diberikan musibah kan tidak semua bisa mengambil hikmah. Orang diberikan belum tentu bisa mengambil hikmah. Nah, kita diberikan bisa mengambil hikmah, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Kayak nikmatnya tafakur ini kayak ibadah lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Padahal umur kita ini belum tentu sampai 60, wallahu a'lam. Pokoknya harapan kita tidak tahu umur berapa, yang penting misalkan sampai tua harapannya masih kuat, sehat, ibadah semangat. Kalau pas mendekati kematian tidak merepotkan banyak orang, husnul khotimah, amin Allahumma amin. Nah, wah baca liver tuh.
LGB. Wa tasbihin. Lanjutnya ya. Kata keluar sang pembahasan sampai. Engko wae akhir wae. Wa tasbihin, maca tasbih. Yang berikutnya itu membaca tasbih. Tasbih itu ya subhanallah. Tasbih itu redaksinya banyak. Tasbih termasuk tasbih yang minimal ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Au qiraati Qur'anin atau membaca Al-Qur'an. Jadi ini semua itu dilakukan sebelum sholat. Yang mana menurut usaha kita supaya sholat kita ini mudah khusyuk. Ya kayak ini. Jadi termasuk hikmah sholat sunnah, berdoa kayak doa kanjeng Nabi, kemudian melakukan tafakur, baca tasbih, baca Quran, semua itu hikmahnya salah satunya sependek yang kami pahami itu adalah untuk memudahkan sholat kita bisa khusyuk. Sebab apa-apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan sebelum sholat itu akan muncul pada saat sholat. Ketika kita mikirnya itu Allah, tafakur ya tentang Allah, tasbih tentang Allah, membaca Quran tentang Allah, maka kita saat menghadap Allah yang kita pikirkan ya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghadap Allah. Tidak tahu kalau baca Quran itu keingetannya calonnya. Tidak tahu kalau itu, tidak tahu. Tapi mestinya baca Quran kan ingatnya kan Allah mestinya. Ya. Faidha sami'ta mongko ing dalem nalikane krungu sapa sira. Faidha sami'ta mongko ing dalem nalikane krungu sapa sira al azana ing azan fi asna'i zalika. Ing dalam tengah-tengahe mengkono-mengkono tafakur ila akhirih. Lah misalkan gini, ketika di pertengahan tafakur sebelum sholat, zikir sebelum sholat, baca Quran sebelum sholat, ia mendengarkan azan. Fakto mongko megoto sapa sira. Megot itu mutusno, artinya berhentilah. Fakta mongko megoto sapa sira ma ing perkara anta kang utawi sira iku fihi tetep ing dalem ma. Jadi tafakurnya berhenti dulu, zikirnya berhenti dulu, baca Qur'annya berhenti dulu, perlunya menjawab azan. Alasannya kenapa Mbah? Kenapa kok diutamakan mendengarkan azan? Li annastima'ahu fi waqtihi afdol min istima'il Qur'an. Wa in kana al-Qur'an afdol minhu. Jadi gini. Jadi mendengarkan azan pada waktunya itu lebih utama daripada mendengarkan Al-Quran, walaupun Al-Quran lebih utama daripada azan. Bisa dipahami ya? Al-Qurannya ini lebih utama daripada azan, tapi mendengarkan azan pada waktunya itu lebih utama daripada mendengarkan bacaan Al-Quran. Saya kemarin sempat baca ya di kitab Bapaul Alam, saya agak lupa. Membaca Al-Quran itu yang sunnah, kalau ingin gini, membaca Al-Quran kan satu hurufnya kan kalau tidak punya wudhu 10, kalau punya wudhu milih yang banyak ya 100 ya. Kalau di dalam sholat 1000 satu hurufnya. Itu kalau dibaca dia bisa mendengarkan, artinya suaranya ini bisa didengar oleh telinganya sendiri. Kalau sampai umi-umi saja itu tidak mendapatkan pahala. Nah, malah baca kayak gitu. Makanya artinya baca Al-Quran ini harus sekiranya kedengaran minimal sendiri mendengar. Kalau tidak itu tidak mendapatkan pahala membaca.
cuma mendapatkan pahala melihat. Jadi melihat itu berpahala. Misalkan Ghazali belum bisa membaca Al-Quran, lihat saja. Ya, melihat itu ya, sambil melihat. Makanya orang yang baca Al-Quran melihat sama hafalan kan pahalanya lebih banyak membaca. Kalau yang baca jelas, yang membaca pakai gini, membaca maksudnya sama hafalan gini. Ya, kan dua kan, pahala membacanya sama pahala melihat. Kalau pakai Al-Quran itu beda. Kalau menghafal kan cuma membaca saja itu. Wastahil lan ketunggula sapa sira bijawabil muadzini kelawan jawabi ungkang azan. Jadi berhenti tafakurnya, zikirnya juga berhenti, baca Al-Qur'annya berhenti, disuruh sibuk menjawab muadzin. Ya. Apalagi ya, tafakur ibadah, terus zikir ibadah, baca Quran ibadah. Ini kalau pas ada azan sebaiknya berhenti. Apalagi kalau selain ini. Apa selain ini? Ya banyaklah kegiatan-kegiatan yang lain. Ini ilmu ya. Ini ilmu untuk kita ketahui, untuk kita amalkan masing-masing. Tidak usah menghakimi. Lah kemarin kamu kegiatan ini ada azan dan jawab. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Ini ilmu untuk kita usahakan, kita amalkan bersama-sama. Washtagil bi jawabil muadzin. Ini ada tambahan dari Mbah Nawawi. Walau kunta ta'ifan au mudarrisan au junuban au nahwi dzalik. Walaupun dia ini sedang ta'if, walaupun sedang belajar, walaupun sedang kondisi jinabat belum mandi, itu tetap baiknya mendengarkan azan dan menjawabnya. La in kunta musallian, ndak kok pas saat sholat, walau naflan, walaupun sholat sunnah. Wala in kunta qadil hajat, ndak kok saat nising, qadil hajat. Artinya ndak boleh jawab. Lah kalau takut gimana maksudnya? Takut gini ya. Ini ya berangkat dari saya pribadi ya, khususnya ini pribadi. Nah, sama sedaya Allah alam lah. Jadi gini, ada hadis yang menyebutkan orang yang tidak menjawab azan itu dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Itu kan walaupun di WC kan lah ya makanya hati-hati. Itu saya pakai hati. Kalau tidak jawab sama sekali itu kayak terancam hadis tadi itu, kayak takut gitu. Kalau misalnya kan kayak rumah saya kan dekat. Terdengar ya. Ya. Ada masjid, ada suruh. Masjid itu banyak terdengar. Itu salah satu yang kita sholati atau semuanya? Setahu saya kok kalau diurutkan mana yang lebih berhak itu mana yang lebih dekat. Ya itu, ya itulah. Mana yang lebih dekat. Itu setahu saya kayak gitu. Kalau yang disolati kan bisa juga sholatnya di masjid tapi sholatnya dekat itu. Akhirnya yang paling iya. Mungkin yang paling paham suaranya. Jadi kalau saya pribadi kayak gitu, walaupun di saat qadil hajat ini yang tidak boleh kan jawab lesan, tidak boleh, karena memang saat di kamar mandi itu kan tidak boleh kita itu mengucapkan apa ayat Al-Quran atau apa-apa yang diagungkan zikir atau apa yang diagungkan, tidak boleh. Kalau di dalam hati tetap boleh, dalam hati tetap boleh, termasuk misalkan zikir di dalam hati ya boleh saat di WC. Kemudian au mujami'an,
Enggak pas saat jima. Jadi saat jima itu enggak boleh sambil jawab adzan. Jawab adzan enggak boleh. Ya kalau dalam hati terserah. Kalau mau berhenti ya terserah. Lihat ya Kang Le. Maksudnya dengar Anda ini kayaknya sungkan. Aduh, ini belum nikah kan imajinasinya tinggi. Realitanya tuh subuh-subuh nggak mungkin. Sekarang subuhnya kan malam. Jadi ya biasanya ya. Sensasinya beda. Ini. Sensasinya beda. Kalau posisi dingin itu berdiri di apa? Allah. Bacalus kelewat Bacalus kelewat. Ya Allah. Kuat-kuat riba. Mas Tio, kuat-kuat. Oh bayar ini, kita ngomong lagi soal hari kok. Oke, saya lanjutkan. Jadi pas saat jima, saat kumpul sama istri itu tidak boleh jawab azan. Kalau batin tetap boleh lah. Au mustamil khotib, atau sedang mendengarkan khotib, khotbah Jum'ah. Bal iza salamta, andai kata pas saat sholat ya. Bal iza salamta minas sholat ajab tahu kama yujibu man la yusolli. Sampai kayak gini ya, saking ininya, saking pentingnya. Jadi kalau misalkan mendengarkan azan di dalam sholat itu tidak usah menjawab ya. Tapi nanti setelah salam jawab azan. Ya kayak jawabnya orang yang tidak sedang sholat, mirip kayak ngodoi jawab azan. Kan boleh kan, ngodoi jawab azan kan boleh. Pentingnya gitu. Ya kode saya itu sakodoi, tidak berani kalau kondisi ya sakodoi lah. Contoh lah, saya ini kan pernah ya contoh. Pas saat ngaji, pas berdoa di pertengahan doa itu kan azan, mau berhenti kak gimana kan, tengah-tengah berdoa kok berhenti sebentar, nunggu azan dulu itu kan sudah mau habis doanya. Jadi dilanjutkan dulu, setelah selesai berdoa, selesai azannya ya saya bilang ke bapak-bapak ibu-ibu ya, untuk ini dikondoi jawab azan ya, jawab sebagaimana saat sedang dalam doa kayak biasa, kodok tidak apa-apa ya, untuk supaya inilah tidak meremehkan azan dan jauh dari su'ul khotimah yang meninggalkan jawab azan. Itu salah satu tujuannya kayak gitu, akhirnya kan tetap merasa penting. Bal idza salamta minas sholat ajab tahu kama yujibu man lam yusolli. Kalau ajab tahu fi sholat, sekarang andai kata di dalam sholat tadi kan sebaiknya tidak jawab, tapi dia tetap jawab. Hukum fikihnya gimana? Sholatnya. Kalau ajab tahu fi sholat kuriha zalikal jawab. Hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan. Walam tabtul sholat tuka, tidak sampai membatalkan sholat. Illa Belum mati. enggak. Kalau dalam hati sih jelas. Wong dalam hati geremeng masalah utang apa batal. Maksudnya, enggak, maksudnya itu yang membatalkan itu lisan mas. Hati ini, wah kalau hati membatalkan mah enggak bisa sholat orang ini. Kadang-kadang ini enggak sengaja ini kemana-mana hati. Pakai lisan deh. Pakai lisan enggak apa-apa, tapi makruh. Makruh berarti yo kalkulasinya yo enggak dapat apa-apa, percuma. Kalkulasinya percuma, makruh itu tidak dapat pahala kok. Tapi kan ini ilmu. Andai kata ada orang yang saking khusyuknya dan memahami agama pakai otak atik ya, dan dengar hadis ancaman tadi tok misalkan, sehingga pas sholat dijawab kan kita
bisa tahu hukumnya, tidak sampai membatal-batalkan. Lu gimana itu? Kan gitu maksudnya. Paling tidak kita tahu ilmunya. Jadi sholatnya tidak batal, kecuali ini ada kecualinya. Illa idza qulta sadaqta wa baghirta. Pas saat as-shalatu khairum minan naum, kan jawabannya sadaqta wa baghirta wa ana ala dzalika minasyaitin. Kecuali pas jawab yang itu fatabtulu, sholatnya batal. Wakala idza akhrajta minal khala, sebagaimana tadi kan ini contoh sholat sih. Begitu juga di WC. Di WC kan tadi kan tidak boleh jawab ya. Jadi nanti setelah keluar WC, walaupun hatinya sudah, tetap nanti diqadha. Jadi setelah selesai dari WC jawab adzan sebagaimana saat sebelum tidak dalam WC. Faiza qala mongko ndem nalikane ngucap sapa al muadzin Allahu akbar ing lafaz Allahu akbar fakul mongko ngucap sapa misla zalika ing padane mengkon-mengkono Allahu akbar. Supaya sing kita praktekin sebagaimana yang kita praktekkan bersama yang sudah diajarkan sejak TPA dulu. Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fi hayya 'alataini. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mislu zalika fi kulli kalimatin ing dalam saben-saben kalimah azan maksudnya. Itu juga kalimat azan yang lain, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa fil hayya 'alataini, kejaba ing dalem hayya 'ala shalah loro. Kalau pas hayya 'ala shalah faqul mongko ngucap sapa sira, artine jawab sapa sira fihima ing dalem hayya 'alataini, jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ing kalimah ing lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa idza qala monggo ing dalam nalika ngucap sapa muadzin, ngucap as-shalatu khairum minan naum ing lafaz ing kalimah as-shalatu khairum minan naum faqul mongko ngucapo utawa mongko njawab sapa sira sadaqta wa baghirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya gimana? Sadaqta benar sira di muadzin, sadaqta benar sira wa baghirta lan gawe bagus sira. Wa ana utawi ingsun ala zalika ing atase mengkon-mengkono salat iku minasyahidin, setengah saking pira-pira wong kang padha nekseni kabeh. Semoga maknane lengkap engko diputer neh iki ne. Sadaqta wa bi'ta wa ana ala zalika minasyahidin. Sing apik piye? As-sholatu khairum minan naum, apa? Minan naum. Sekali lagi. As-sholatu khairum, biasanya gitu ya. As-sholat biasanya gimana Mas? Mas Dian kalau adzan gimana? Mas sholat dulu. Nanti ini kan lagi sholat itu bang itu yang berusaha. Padahal jangan wong awam nggak paham Mas ini. Nek itu kan
alasan untuk orang yang tahu ya, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada naum. Artinya apa Mbah naum? Oh tidur, alhamdulillah, dipaham. Ngaji suwe, ono bedane. Secara lafaz kan sholat ya panjang sholat. Iya, maksudnya gini Mas. As-salatu khair, tetap dibaca panjang. As-salatu khairum minan naum. Kadang orang kan minan naum. Gitu ya, agak panjang. Minan aslinya secara tajwid, secara bacaan, maksudnya kan matlen ya. Iya Ustadz ya. Boleh dibaca apalagi diwakafkan. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 cara bacaan. Cuma untuk kepentingan azan, karena itu niat membangunkan ya, itu dipendekkan supaya terkesannya supaya tidak tidurnya saja. Kalau yang dipanjangkan tidurnya kan tidur, yang dikenang tidur. Caranya tidur. Kira-kira kalau ini kan bahas soal ya, kayak lafadz ya. Kalau kita melihat realita yang ada itu kira-kira naum dipanjangkan dipendekkan itu pengaruh atau enggak? Kalau ngantuk apakah naum pendek terus bangun gitu apa ya? Kan enggak ngaruh kan? Nah ya itu maksud saya itu ada beberapa sudut pandang gitu loh. Kalau kita bahas lafadz kayak tadi dengan sekian alasan dibantah dengan realita itu Allah wong doyo gak paham. Misalkan orang awam juga tidak paham panjang ataupun pendek, kalau ngantuk ya ngantuk gitu. Kalau orang niat, sudah niat jamaah seterusnya mau panjang mau pendek juga tidak pengaruh, tetap berangkat sholat. Wallahu a'lam lah. Kalau saya sih tidak terlalu mempermasalahkan itu, silahkan mau debat masalah panjang pendek terserah itu. Saya tidak mau pusing. Pokoknya intinya itu kita semangat untuk sholat berjamaah subuh itu. Intinya di situ ngajak itu. Kaidah samita monggo yang dalam nalikane krungu sapa sira al iqamata ing iqamah. Fakul mongko ngucapa utawa mongko jawab sapa sira mislama ing padane perkara yaqulu kang ngucap sapa mukim maksudnya wong kang iqamah. Begitu juga saat iqamah, orang yang mendengarkan iqamah jawab sebagaimana orang yang iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Illa fi qalihi pas hayya 'ala shalah hayya 'al falah la haula wala quwwata illa billah la haula wala illa fi qali qad qamatis shalah illa fi qali kecoba ing dalem ucapane mukim rupane qad qamatis shalah. Kalimah qad qamatis shalah maknane qad qamatis shalah maknane ngene. Qad qamat teman-teman para jumeneng. Qad qomat teman-teman para jumeneng apa as-sholatu sholat. Sungguh sholat telah dekat. Mendirikan sholat, sungguh mendirikan sholat telah dekat. Fakul, kalau orang yang qomat baca itu, fakul mongko ngucapa sapa sira, mongko jawab sapa sira, aqamahallahu wa atamaha ma damatis samawati wal ardh. Biasanya mau iki Pak Mas. Salim umrah ya. Alhamdulillah. Ini berkah ngaji ya. Alhamdulillah saya mempraktekkan kalau ini soalnya wong ulang kan pasti ini biasa maca padahal praktek. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Akoma muga-muga jumenengake ha ing salat sinten Allahu Allah. Akoma muga-muga jumenengake ha ing salat sinten Allahu Allah wa adama lan nglakokake sinten Allah ha ing salat
Madamatis samawatu ing dalem selagine langgeng apa as-samawatu bihara langit wal ardu lan bumi. Diminta supaya kita dimudahkan, minta supaya sholat itu Allah mudahkan tetap didirikan langgeng terus hingga sampai selama masih ada, hingga sampai kiamat. Pokoknya sebelum kiamat itu terus ada sholat. Madamatis samawati wal ardh. Yang dalam selagi ini langgeng apa as-samawati wal ardh, artinya sebelum kiamat. Fa idza faragta wallahu a'lam bissawab. Enggak kesedulan ya, enggak Mas ya. Kayak wis suwe ya, jam 11. Kita tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shrah bi sholati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa kshif biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa qadi biha duyunana wa aslih biha akhwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha wahsyatana warham ya qurbatana ya Allah waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina min tahtina fi hayatina wa mutina wa fi quburina wa hasyana wa nasana ya Allah wa bilan yawmal qiyamati ala rausina wa saqal bi mawazina hasanatina ya Allah wa adim barakati alaina hatta nalqa nabiyana wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun mutmainnun farihun mustabsyirun wa la tufarriq ya Allah bainana wa bainahu hatta tudkhalana madkhalahu wa tu'iyana ila jiwarihil karim ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu famatti'na. Allahumma ya Allah fid dharaini bi ru'yatihi wa sabbin qulubana ala mahabbatihi wastamilna ala sunnatihi wa tawaffana ala miladihi ya Allah wa ahsyurna fi zumradin najiyah wa hizbil muflihin wa anfa'na biman dawat alaihi qulubuna min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yauma la jadda wa la mala wa la banin wa akhidna khawdul asra ya Allah wasqina bi ka'sil awfa. Allahumma ya Allah yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana wa adim alaina al-iqamata bi haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam ila an nutawaffa. Allahumma ya Allah inna nastashfi'u bihi ilaika idh wa awjahu syufa'a ilaik wa nuqsimu bihi alayka idh wa a'lamu man uqsima bihaqqihi alayk wa natawassalu bihi ilaika idh wa aqrabul wasail ilaik nashku ilaika ya rabb qaswata qulubina wa kasrata dzunubina wa dhula amalina wa fasada a'malina wa takasulana 'anil ta'at wa hujumana 'ala al-mukhalafat wa ni'mal mushtaka ilahi anta bika nastansu 'ala a'da'ina wa anfusina wa ansurna ya Allah wa 'ala fadlika natawakkalu fi salahina fala takilna ila ghayrika ya rabbana wa la janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam nantasibu fala tub'idna ya Allah wa bi babika naqifa fala tab'udna ya Allah wa iyyaka ya Allah nas'alu fala tukhayyibna. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwalana waj'al bi ta'atika shtighalana ila khairi ma'alana ya Allah wa haqqiq bi ziyadati amalana ya Allah wa khtim bis sa'adati ajalana ya Allah. Hadza zuluna dhahirun baina yadik wa haluna la yakhfa 'alaik ya Allah amartana fataqna wa nahaytana faraqibna wa la yas'una illa 'afuk fa'fu anna ya khairal ma'mul wa akramal mas'ul innaka 'afuwun ghafurun karim ra'ufun rahim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angin.